अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की ये वीडियो जो जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसकी आप ये समझ सकते हैं या कह सकते हैं कि आज ये चौथी वीडियो है। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि अगर आप उम्रा के लिए जा रहे हैं या उम्रा की तैयारी कर रहे हैं और आपके साथ ख़वातीन भी हैं, उन्होंने भी जाना है, तो याद रखें कि वहाँ पर जाकर चाहे आप बैतुल्लाह शरीफ में हैं, चाहे आप मस्जिद नबवी में हैं, यानी मक्का में है या मदीना में है, तो मर्दों के साथ-साथ औरतों को भी जमात के साथ वहाँ पर नमाज़ पढ़नी पड़ती है। और हर नमाज के बाद, हर जमात के बाद नमाज़ जनाज़ा भी होता है, तो वो भी मर्दों के साथ-साथ औरतों को भी नमाज़ जनाज़ा पढ़ना होता है। तो मर्द हज़रात तो अक्सर मस्जिद में जाते रहते हैं और उनको पता है कि जमात के साथ नमाज़ कैसे पढ़ते हैं, लेकिन औरतें जो है ना इस मस्जिद नहीं जाती हैं, तो इसलिए उनको नहीं पता होता है कि जमात के साथ जो है ना वो नमाज़ कैसे पढ़ेंगी। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अगर आपके साथ औरतें जा रही हैं, कोई फ़ीमेल जा रही है, आपकी माँ जा रही है, बीवी है, बेटी है, बहन है, तो आपने वहाँ जाने से पहले उनको थोड़ा बहुत जो जमात के साथ नमाज़ पढ़ते हैं उसका तरीका आपने सिखा देना है पहले से ही, ताकि उनको थोड़ा बहुत पता हो। तो अभी मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जमात के साथ जो तरीक़ाकार है नमाज़ पढ़ने का, वो दोनों का सेम है, चाहे वो मर्द है, चाहे औरत है, दोनों का सेम है। वहाँ पर खाना काबा के अंदर या मस्जिद नबवी के अंदर इसी तरह पोर्शन बने होते हैं, आगे मर्द खड़े होते हैं और पीछे औरतें होती हैं, या फिर एक साइड यानी कि दाएँ साइड एक पोर्शन इस तरह बना होता है, उसमें सारी औरतें होती हैं और एक पोर्शन जो बना होता है उसमें सारे मर्द होते हैं। इसी तरह आगे चलते जाएँ तो एक के अंदर औरतें और एक के अंदर मर्द होते हैं, या अगर आगे पीछे हैं तो आगे वाली साइड पे मर्द होते हैं और पीछे वाली साइड पे औरतें होती हैं। तो जमात के साथ नमाज़ पढ़ने का तरीका जो है ना वो दोनों का एक ही है, चाहे वो मर्द हैं या औरतें हैं। इमाम सबसे पहले जो है वो वहाँ पर तकबीर कहते हैं, तकबीर में यही अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, हय्या अलस फलाह, हय्या अलल फलाह, कद कामतिस सलाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। समझो ये एक ऐलान होता है कि अभी जमात खड़ी हो गई है। तो इसके साथ ही सब लोग खड़े हो जाते हैं, चाहे वो मर्द हैं, चाहे औरतें हैं। उसके बाद जो है ना इमाम वो नियत करता है और वो अल्लाहु अकबर ज़ोर से कहता है, और उसके साथ जो पीछे एक हाफ़िज़ खड़ा होता है या मुक्तदी खड़ा होता है, वो भी अल्लाहु अकबर कहता है। जैसे ही वो अल्लाहु अकबर कहता है, उसके साथ ही आप लोगों ने सब ने, चाहे वो मर्द हैं, चाहे औरतें, आप लोगों ने अल्लाहु अकबर कहना है और हाथों को कानों तक ले जाके आपने हाथों को बाँध लेना है। उसके बाद आपने सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, ये पढ़ के आपने खामोश हो जाना, आपने खड़े हो जाना, चाहे मर्द हैं, चाहे औरतें हैं। तो सुबह की जो नमाज़ होती है, वो इमाम जो 2 रकात होती है सुबह की, वो इमाम दोनों ज़ोर से पढ़ता है। इसी तरह जो मगरिब की 2 पहले जो 2 रकअतें होते हैं, वो इमाम ज़ोर से पढ़ता है और आखिरी जो रकात है, वो खामोशी से पढ़ता है। इसी तरह जो इशा की नमाज़ है, उसकी जो पहले 2 रकअतें हैं, वो इमाम ज़ोर से पढ़ता है और उसके बाद आखिरी जो 2 रकअतें हैं, वो खामोशी से पढ़ता है। जो जो पहली 2 रखते हैं, यानी जो इमाम खड़ा होता है, चाहे वो ज़ोर से पढ़ रहा है, चाहे वो खामोशी से पढ़ रहा है, आप लोगों ने बस सुबहानक अल्लाह पढ़ के खड़े रहना है, खामोश रहना है, बस इमाम को सुनते रहना है, उसको फ़ॉलो करते रहना है। इसी तरह जो जुमे की नमाज़ होती है, जुमे की नमाज़ भी जो है ना, जिसमें 2 रकात फ़र्ज़ होते हैं और जुमे की नमाज़ भी इमाम जो है ना, वो ज़ोर से पढ़ता है। इसके अलावा जो ज़ोहर और असर की जो 2 नमाज़ें हैं, वो खामोशी से पढ़ता है, उसकी पूरी की पूरी 4 रकअतें वो आराम से खामोशी से पढ़ता है। तो आप लोगों ने याद रखना है, जो रात की नमाज़ें हैं, यानी कि अंधेरे की जो नमाज़ें हैं, फज्र है, मगरिब है और इशा है, इसमें पहली 2 रकातें जो है ना इमाम ज़ोर से पढ़ता है और आखिरी जो 2 रकातें वो खामोशी से पढ़ता है। तो आपने पहली चाहे रकात है, चाहे दूसरी है, तीसरी, चौथी, आपने खामोश, उसके बाद जब इमाम तकबीर के लिए जाता है, अल्लाहु अकबर कहकर जब रुकू के लिए जाता है, तो फिर आपने भी अल्लाहु अकबर कहना है और रुकू में जो सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ता है, वो आपने भी पढ़ना है। फिर जब इमाम खड़ा होता है, वो बोलता है सामि अल्लाहु लिमन हमिदा, वो ज़ोर से बोलता है, आपने खामोशी से रब्बना लकल हम्द, और फिर अल्लाहु अकबर कहकर आपने सजदे में जाना है, फिर सजदे में सुबहान रब्बियल आला आपने उसी तरह पढ़ना है।
اور پھر جب اتحیات میں امام بیٹھتا ہے تو اتحیات آپ نے مکمل پڑھنا ہے، اور درود شریف وغیرہ پڑھ کے جب وہ سلام پھرتا ہے اس کے ساتھ ہی آپ نے سلام پھیر دینا۔ اسی طرح جو نماز کی جو نیت وہی ہوتی ہے، سیم جو آپ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں وہی نیت کرنی ہے۔ صرف جب آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ نے یہ بات لازمی کہنا ہے کہ پیچھے امام کے اللہ اکبر، چاہے وہ آپ صبح کی نماز پڑھ رہے ہیں، ظہر کی پڑھ رہے ہیں، عصر کی، مغرب کی یا عشاء کی یا جمعے کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو اسی طرح آپ نے نیت جو ہے نا وہی کرنی ہے۔ جو جس فرض کو فجر کی نماز ہے تو 2 رکعت فرض کی آپ نے نیت کرنی ہے، اور یہ لازمی آپ نے کہنا ہے کہ پیچھے حاضر امام کے یا پیچھے امام کے آپ نے لازمی کہنا ہے کہ میں اس امام کی اقتداء میں جو ہے نا نماز پڑھ رہا ہوں یا نماز پڑھ رہی ہوں۔ تو اس کے بعد جو نماز جنازہ ہے وہ بھی تقریباً ہر نماز کے بعد جو ہے نا اس کا اعلان ہوتا ہے۔ نماز جنازہ میں جو ہے نا وہ 4 تکبیریں ہوتی ہیں۔ نیت کرتا ہوں نماز جنازہ 4 تکبیر فرض کفایہ۔ تو یہ نماز جنازہ جو ہے نا وہ فرض کفایہ، اس میں 4 تکبیریں ہوتی ہیں، اور اس کا بھی طریقہ اگر آپ کو وہ آتا ہے، مطلب اس کی نیت کرنا آتا ہے تو آپ کر لیں، اگر نہیں کرنا آتا صرف آپ مختصر 2 الفاظ کرتے ہیں، کہہ دیں کہ نیت کرتا ہوں نماز جنازہ، پیچھے امام کے اللہ اکبر آپ نے کہہ دینا ہے۔ ویسے جو نماز جنازہ کا جو وہ ہے نیت ہے، وہ نیت کرتا ہوں نماز جنازہ تک 4 تکبیر فرض کے کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، دعا واسطے حاضر میت کے، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، یہ ٹوٹل وہ ہے نیت ہے۔ لیکن اگر آپ کو یہ سارا نہیں آتا ہے تو پھر آپ نے صرف اتنا کہنا ہے کہ نیت کرتا ہوں نماز جنازہ، پیچھے امام کے اللہ اکبر۔ اب ایک جو اللہ اکبر یہ والا ہو گیا جو ہم نے کہا تھا کہ 4 تکبیر فرض کفایہ، ایک جو سب سے پہلے والا اللہ اکبر ہو گیا، یہ ایک تکبیر ہو گئی ہے۔ پھر اس میں آپ نے پڑھنا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک۔ اگر وہ جل ثناؤک کا آپ کو یاد نہیں آتا ہے تو جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں وہی والا سبحانک اللہ آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر امام زور سے کہے گا اللہ اکبر، آپ نے خاموشی سے کہنا ہے اللہ اکبر، یہ آپ کی دوسری تکبیر ہو گئی ہے۔ اس کے بعد دوسری تکبیر کے بعد امام پڑھتا ہے جو ہے نا جو نماز میں ہم درود شریف پڑھتے ہیں وہی والا درود شریف آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت و برکت و ترحمت و کما برکت و، جو نماز والا جو نماز جنازہ ہے نا، اگر آپ کو جو نماز جنازہ میں پڑھتے ہیں وہ تھوڑا سا مختلف ہے، اس میں ہوتا ہے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت و سلمت و برکت و ترحمت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اگر آپ کو اس طریقے سے آتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں وہی والا پڑھیں، وہ بھی ٹھیک ہے۔ پھر امام یہ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتا ہے، یہ 3 تکبیریں ہوگی، لیکن آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانے۔ جو پہلی دفعہ آپ نے ہاتھ اٹھائے ہیں اس کے بعد آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانے ہیں، بس اللہ اکبر کہتے جانا ہے۔ تو یہ آپ کی تیسری تکبیر ہو گئی ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو نماز جنازہ کی دعا ہے وہ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غیبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذاکرنا و انسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ پڑھ کے آپ نے کھڑے ہو جانا۔ جب امام جو ہے نا اللہ اکبر کہتا ہے تو آپ بھی اس کے پیچھے اللہ اکبر کہیں، اور اسی طرح کھڑے کھڑے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ آپ نے سلام پھیر دینا۔ یہ آپ کا نماز جنازہ ہو گیا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اور نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔